गुटे मुठा यूरिया खाइबे कि गुटे में मुठा यूरिया खाइले आमे लाखे टंका देमा किए खाइबे मते बतै देबे कि तांकर अकाउंट रे मन रहबे मोरी नी छिए काहे मरि दिबे बाबू खाइ दबा यूरिया राम 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 काई से लाखे टंका नाइ नेले कि राहि जल्दी बेले आपण जदी चिंता करू छ जे गुटे मुठा यूरिया जदी खाइले आमे लाखे टंका देउ छु लाखे टंका देले भी गुटे मुठा यूरिया कहू छ सियाड़े आबले यार ता बात लगी ना अरे खेते में बस्ता आबले यार सियाड़े भी देखाई दे साइड यूरिया में किलो पकौ छ कि त्यार वीडियो ऐसे बोलो ना बोलेले भी बोले दे बिलो रे आमे जेन बस्ता बस्ता यूरिया पकौ छु काहे मारबा लगी छोड़ो ये एला कहां कर रहा है ये ठीक ना हमें किछि सैंपल दम आइया जेन माने करी करी कम से मंजीटा आरो बरस गुटे गुटे केंदा दुई केंदा पांच केंदा तो दूध हेबा हेले ई मंजी के ना बचबा धान बिहनटा जेन बुड़ी जाय छै हमन बिहन नै मिलबार कहू हमें किछि देई करी जिमा हेले समस्त को जेन जे देई थिमा त गुटे केंदा खाली हमके देबी से गुटे केंदा भी हमें कां जे ना सेटा नले हमर थाने भी मंजीटा बंची दिबा आ से केंदा भी करनु सबुरु हाईएस्ट जे हाथ थिला सेटा हके फिर हमें आरो वर्ष प्राइज भी दमा आ से केंता करला जे भल हला सेटा चासी थारु चासी हिसी सुनबा बेले ई धान जहां जेन थाने अछि माल धान मुगै मा धान आ तापर गुड़ा रे जेन मने अछि गुड़ा रे अपन मरिया करू बांधा अरे गैस करू एकरा बिकबार असुविधा नहीं न आमे जहाके जेन रे दई छुंगे नी अधिकारी आमे हमर एरिया रे लेके नाउ छु भजना सपुरी ई सब धान के 20 टका लेखा रे केजी रे नउ छु 20 टका गवर्नमेंट दउ छे नाइ नी देबा हमर तो ऑर्गेनिक जिनिस आमे अधिकार रेट ने नमु लोक आउ सेनु ऑर्गेनिक रे जे चाष करि छी ताहा चाष रो जदी लॉस हला पहले ई कोडी सजनी जेन मुक्ता के नी अपन को अधिकार पाइबा सेति लागि हमें इटा हला के नी ई जन ये अछि ई ताहार रेट अपन देखबे हले 1900 टका अछि दुईटा पैकेट अछि 100 ग्राम रो गुटे पैकेट होता है भीतरी अछि ना गुटे 100 ग्राम गुटे 1 नंबर गुटे 2 नंबर लिखा अछि 100 ग्राम रो पैकेट अछि गुटे 200 लीटर पानी रे गुटे एकर रे 200 लीटर पानी थी 1 लीटर गाय मुद देबे आउ सेटा 100 ग्राम ताके देई कि गुटे बिलरे स्प्रे कर दे 7 दिन बाद सेटा केनता होउछि हमें आसिकरी देखमा 15 दिन बाद फिर हमें फोटो नेमा ताहा साइड रो बिलरे जेनटा इटा पोली पड़िथिबा से बिलरे फोटो नेमा जे सेटा केनता होइछि आ इटा पोकाला द्वारा काटा हला आपण को एरिया रे आपण निजे देखि पारबे हेले पोसी देगी बाहला एटा पोसी देगी बाहला एटा सारोटा एटा सातगी सारो कहले एटा हमर माटी भीतरे जे अणुजीव केचुआ बढ़िबे सेति में दिया ओइ केचुआ बढ़ा लगी आ माटी भीतर जदी केचुआ बढ़ले हमर जिया बढ़ु छ जिया बढ़ला माने माटी हल्का हल्का हमर देसी जिया काना करबा माटी के खाई के ये दो के जाउ छे फिर बाहर छी बा ऊपरे हल्का फिर माटी खाई के जाता है ना हल्का है किंतु ई जेन ये जिया दउ छ कि सरकार दउ छ सेटा जिया न है सेटा वर्मी कंपोस्ट त अपने 18 डिग्री रु 19 डिग्री नी बचे से मरि जिबा हमर देसी जिया माटी भितरे एबे भी ओछ ऊपरे हम सार पकै देलु जते बेले सार पकालु बेले से मरि जिबा भी कहि के डरे भीतर के पजाई छी हमर तहार के खाना जते के बेले पड़ी था से ऊपर के ऑटोमेटिक आसबा आ गुटे जिया ना गुटे बरस गुटे जिया ए 50,000 लाखे छुआ करी के से मरु छी बेले से जदी लाखे छुआ करला हेले हमर बिलटा गुटे बरस 2 बरस भितरे बिलटा केते हल्का हला कि बिल जतकी हल्का हला आपण माने सेति हमके सेते बेले एतकी जिनिस रहबा जे हमके फॉल करिक नि लागे हमें खाली टिके हमर हल रे बल धल रे जदी टिके भी करि देलु कि छोट पावर टिलर रे कर देले भी हमर बिल पूरा हल्का हमें माटी रे माडी देले गोड़ डुबी जिवो हले स्टील संख्याटा वटका देना धान रो ये वटका हले इटा पर फास्ट दमा बेले जिया बढ़बे आ गछर ग्रोथ बढ़बे तारपरे पिला बढ़बा आपण 15 दिन थी जति बेले देखबे पिला संख्या डबल हेतिबा साइड गछरटा देखमा आ इटा देखमा बेले मझी रे फोटो कर याडे उठरे याडो के आइग्री हां याडे पेटोरे दादा रे याड बुले दे इटा हमर जे कंपनी करी तांकर भी से निजे आपण को बता ताहा डिटेल एटा फोन कर दे एगुडा में किनी के नाउ पड़ो नहीं किनीवा के नहीं पड़े खाली एई जिनिसटा किनबा के खाली जुड़े दबो दौड़ियत ना ले जो प्रिंट रेट अछि हम चासी के 1800 टका रे देबा जेनो अगर प्रोडक्ट केनते माने ये करबे सेटा बते दे दिया ऊपर
আমার না এটা 1900 ଅଛି ଚାଷୀ ମାନକେ 100 ଟଙ୍କା କନସେସନ ରେ ଦେବା ସେ 1800 ସବୁ ଦିଆ ହବା ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ନେବ କିନି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଦେବା ତାହାର ନା ଆମେ ଲେଖିକିରି ରଖିଥିମା ଯେ ଆମର ଆଜି ଆଇଲା। ଗୁଟେ ଗୁଟେ କେଣ୍ଡା ନେମା ସେ ଗୁଟେ ଏଟା ଭିଡିଓ କଲି କେତେ ହେଲା ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ଏଗୋ ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ବସିକି ସେଟାକେ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହବା। ଯାଉନି ନା ସେ ଯାହାଟା ଭଲ ହୋଇଛି ବଡ ଏଟା ସରୁ ସରୁ ରାଖିରା ଭିଡିଓ ପୁରା କରିକିରି ଆମର ପଠା ହବା ବୁଲେଇ ଦେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆସିଛି ସେଟା ବୁଲେଇ ଦେ ଗାଡ଼ିଆଟା ବି ବୁଲେଇ ଦେ ବୋଲେ ସେ ବିଲରେ ଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଇସା ଆଇଲା। ଗାଡ଼ିଆଟା ସେଠି ପାଖରେ ତାର ବିଲ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରମୁ ଟିକେ ବିଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ମାନେ ଅଛି ଆମେ ଚାଲିକିନା ଯାଇପାରୁ ଏଇଟା ଆମର ନା ସବୁ ଜଣି ଆମର ପନିପରିବାରେ ଦେଲେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହଉଛେ ଫଳ ଚାଷରେ ଦେମା ଆମେ ନଡ଼ିଆରୁ ଆମର ସପୁରୀ ନଡ଼ିଆ ସେନୁ ସାନ୍ତରା ସବୁ ଫଳ ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁ ମାଟିରୁ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ମାଟିରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡବଲ ହଉଛି ମାଟିରେ କିଛି ଜିଆ ବଢବା ତାପରେ ମାଟିରେ ଆମେ ଯେନ୍ ସାର ଦେଇ ଦେଇଛୁ ସାର ଯେନ୍ ପଏଜନ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ଜିଆଟା ସେଟା ଖାଇଦେବି ତାର ମାନେ ଆମର ପିଏଚ୍ ପେପରରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରମୁ ବି ସେଠି ଆଉ 15 ଦିନ ବାଦ ଟେଷ୍ଟ କରଲେ ବି ତାହାର କେମିକାଲ ଅଂଶଟା ସେ ଖାଇଦେବା ମାନେ ଆମର ସେ ମାଟିର ଉର୍ବର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢବା ଆଉ ମାଟି କିନି ଭଲ ରହିଲା ମାନେ ଜିଆ ଅଂଶ କଲେ ମାଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ଧରି ରଖେ ଜିଆ ହେଲା ମାନେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ହେଲା আমার গছে কাଣା হচ্ছে 10% পানি সে মাটি ভিতরু নেছে আর 90% পানি বাহার গ্রহণ করছে মানে মাটি ভিতরে আমি খালি বেশি পানি দেলে বি পানি মানে পানি কম হলে বি আমার জিনিসটা তৈরি হচ্ছে এটা দেবার দ্বারা সবু জিনিস দিয়া হবে বাদাম ଇଏ କରିକି ରଖୁଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ସେ ପକେଇଲା ବେଳେ ସେଇଠି ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବି ଜଗାଲା ମାନେ ତମେ କାଣ ଦେଇଥିଲ ବାଦାମ ହଁ ବାଦାମ ବାଦାମ ଯିଏ ଜଗାବ ବାଦାମ ଜଗାଲା ବେଲେ ମାଟି ଭିତର ଆମର ଆଲୁ ହେଲା ବାଦାମ ହେଲା ମାଟି ଭିତରେ କମଯିବା ଯେନ୍ସି ବି ଜିନିଷ ଜଗାଲା ବେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚୂନ ପକେଇବେ ଭଲ କଲା ବେଲେ ଚୂନ ଯଦି ପକେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରେ ବି ସେଟା ହେଲା ବେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବେନି କରିଦେବ ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଅଛି ଆମର ମୂଳ ଯେଉଁ ସଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ମାଟିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ସେଥିରେ କେଉଁ କ'ଣଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ମନେକର ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ଆମର ଭୋକ ତ ମେଣ୍ଟିବନି ଶୋଷ ସିନା ମେଣ୍ଟିଯିବ ତାକୁ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆହେବ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ମାଟିକୁ କ'ଣ ଦରକାର କହିକି ଜାଣିବା କେମିତି ମାଟିକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଟା ତମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବି ଆମେ ବତାଇବା আমার পিএচ পেপার ফোন নম্বর भी नहीं दम फोन नंबर दे दी के फोन करबे दीदी से भी फोन रे जणेबे नले हमर देवदा अछन देवदा के कहले से कांटेक्ट कर देबे आउ देवदा को ये रु द्वारा भी माटी टेस्ट करी पारमा केनता हमर डीलर एखन जते गेले सेटा सढ़ी जाउ छे सेटा काना देले हमें सेटा ताके बचै पारमा ताहार रे भी हमें तुमको बताले जेंटा हई गेला किंतु एखन भवी एखन केनता करी सेटा बता हला प्राय समस्तकर से अब तो बड़ी जो हमें शुरू प्रमोद कार्य खाने बुली बुली देखो समस्तकर बोल जाओ अब हाँ तार बादाम ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଗଲାଣି फुटला ना ଆଉ ତଲଟା ସଢ଼ି ଯାଉଛି ହେଲେ ସେଥିରେ କେମିତି କରାହେବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି नहीं तो हम उई दर्द हाँ आसी को हम जाऊंगे
ଆସିଲା ଆଗରୁ କରିବ ଯୋଉଟା ଗଛ ନେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉଠି 1 ନମ୍ବର ପଢିନି ସେଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ କାମ ଦେବନି ଦେବନି ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ଏବେ ଧାନରେ ପକା ହେବ ଯୋଉଠି ଧାନ ହଁ ଏବେ ଗଛ ଜମର ବହୁତ ମୂଳଗୁଣା ଟାଣମ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା ହବ ଏଇଟା କମ ନା କଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଆଗ ଶୁଣିଥିବୁ ହଁ ଏଇ ଯାଉଛି ନା করবার আগরু এটা ফার্স্ট ডোজটা যেমতি নি পড়ি বাদাম একে ফুল হেলানো ফুল বেলে সেকেন্ড ডোজ পড়বার কথা না বেলে ফার্স্ট ডোজটা যেমতি নি পড়ি সেখানে সেকেন্ড ডোজটা দেলে বি কিছু কাম নেই কাম নেই সেকেন্ড ডোজটা আমার রোগ ফোক মারবার লাগি কিন্তু ফার্স্ট ডোজ যদি পড়িছে হেলে সেটি আমার মাটিরে মাটি যা যেতি বেলে কিনি আমার জিয়া অছন পড়িছন ଏବେ ବିହନ ଟିକେ ନେବ କେଣ୍ଡି ଟିକେ କରିବ ଆଜି যেমন তো জায়গা না থাকে আমার ডিস্ট্রিক্ট সারে দেবার আছে বেলে আমার মঞ্জিটা পৌঁছে দিবে আল্লাহ বাবু কি করি